Welcome! This is Oh. Mauna ni Ron. Yan na nagugit pa ila. Perfect. Maka-proud. Hamusul. Okay. Sige. Gitama na ginis Juliet, guys. Uy, ikaw, udungan na tag-welcome Mo gani. One, Naanan bang gugusak ko nga? Ikaw rin mag-welcome. Magpaliwanag ka sa presinto. Sige. 1, 2, 3, go. Welcome! This is Abby. And Joy! And we are now on our episode 28. Yes! Sayo sa Abby. 28. Kapuya. So our today's episode is all about dealing with rejection. Wow. Diba? Na-reject na ba ka sa imong kinabuhi? Oo, so many times, countless times. Wow. Grabe ka. So have we ever felt rejected in our life? Oh, imong answer. Yes, way. Imposible gyud bisag ka ng perfect, ikaw ka pinaka-perfect, ikaw pa pinaka-alpha female ug male diha no nga. Moagi jud kag rejection. And on my side na a lot of times if na ay Guinness Book of World Record lagi sa the highest rejection a human can have, ay apil lang ko sa candidate. Winner na kaday. Winner na ko dai. Yes, kay kanang moagi magyud no og ingon ana di ba dili mo gina per me yes tanan. Like for example, to name a few lang ha sa akong mga rejection. Before, when I was in college, I dream of going to Cebu Doctors Hospital. Kay ganahan ko silang uniform. Kay maka-chicks kayo. Unya, wala man di man ko ka-afford. Di ako ka-afford. Di man ka-afford si mama. Kay 10,000 man dayon ang down payment ato at that time. So, San Carlos na lang ako ang kuan na to. Kay, kuan man, 2,000 naman ang down payment. Layo kayong 10. So, rejection na siya nga tungod sa financial restraints, wala ako naka-enroll sa akong ganahan nga kanang school. Aside ana, ni-try ko apply for an ESL teacher di ba before ESL teacher was really famous at that time sa among kapanahunan. I was rejected 3 times with the same company. First, wako kapasar sa first nga initial interview. Sa second, kaya kapasar ko sa first initial interview. Wako kapasar sa iyang exam. Sa last, wako kapasar sa last interview ko. Grabe, mapudani nila maka-reject. O, di para ako aba. After I graduated from college, I printed, di ko kakalimutan ni sa IT Park, I printed 10 resumes. Out of 10, 9 companies rejected me. As in, nakapoy na gid ko sa point nga pagka last na gid nga resume ka nilingkod na lang yung ko dapit sa IT Park na Starbucks na dayon banner. Would you like to be a part-time barista? Naging kapoy na jud ka ba kay it's either we will call you back and thank you for today. Ngayon anak nga mga linyahan bang dili na good na. So wala gyud 9. Imagine na 9s. Consist ko pag ito ka nang sunod-sunod ba? Kay for the day lagi na bisag asa ako mga kauban nga mga amiga dito kanang pastor na sila din ako wala pag gikoy job sa last na ko nga resume no ni pass na lang gyud ko kana ni barista kana wala na jud kay umay ba nga uy reject ko tanan pass na lang ka sa dihang na motoy nakuha gid nako nga job motoy first ever job nako part-time barista ko sa Starbucks o di ba then na reject pug ko kay this is also my dream of become an OFW nurse. Dili ko kay ba akong asa pero nagsabot gyud mi sa akong best friend. Shout out nila ni Kate diha. Tanawa nila ni Kate na siya sa Singapore karon. Nga ganahan gyud mi ma-nurse sa Singapore. Nagdungan jud mi atog apply. But it's just so happen na na-reject pug ko kay wala ko kapasar sa exam. So mura ko I feel betrayed by the universe. Kaya hala, nag-effort ko and everything. Mo na ni among plano. Nindot na kayo among plano. And at the end of the day, wala ko nakapasar. So, kato nga mga rejections, just to name a few lang dito, pero I still have a lot of rejections in my life nga nakaingon yun ko. It made me stronger and it made me who I am right now. Lig-on. Lig-on pas, di ba? Lig-on pas bato ni Darna.
Sigud sa pa yung mga unos day. Ay, why problema? Tindog hapon. Tindog, oy. Sus, ana. So, Correct. ikaw day, unsa man imong mga rejection sa imong life nga naka-remember pa ka? Oh, so there are countless times as you mentioned day. Bisag siguro sa bata pa tala na No, naka-experience yung tag mga rejection kana di man sa mga crush nimo, di ba? No. Pagpadala kag letter, I heart you. Oh, wag gyud pansin gidadma, I rejected. Wala, di ka type niya day. Correct. Ana, di ba? From something you know you wanted to pursue, even relationship or even career progression. So the latest day, kana ba mag-apply kayo at something else in your career or progression? Unya, bisan how many times ka mag-apply, ma-shortlist, ma-interview, di man gid siya. Di man gid ihatag sa imo, di gid ihatag Dili para sa imo. Ginoo sa imo, di ba? So you felt like you kind of felt rejected, like kuan, uy, ouch ba? Ouchie kaayo. Parang si Bella ba? Ouchie! Si Luna, ouchie! Not funny. Mo na didiwa mo manang pag-uom. Sana ka nang kinugos mo. Diba? Ouchie kaayo pa. You kind of feel like rejected. Like, pero you have to see the brighter side of it nga. Diba, it's not meant for you, good. So, mao na ato initial reaction, diba? Like, I don't know with you, like, you kind of feel sad. Nga nung wala man ko nadawat, wala man ko nakuha. What's wrong? Question ka ba, what's wrong? But you have to think or look at the other side. Nga, everything happens for a reason, gid siya. So, kato day, as you mentioned, diba, nga masad yun ka. So, mo na imong kanang example, after sa rejection, mo na imong reaction. And then, aside sa reaction nimo, how do you feel about it? Nga mo tong maingon, it can make you question yourself, like your capability or ano nga, is there something wrong? Nga nung wala ko nakuha. Diba, mong initial thoughts nimo ba? Nga, for example nga, wala man ko nakuha, maybe na something wrong. Ana bitaw, ikaw sa man imong reaction? Di, parihata. Kana at first madisheartened ka. Madisheartened ka. It's normal gyud. Yes, mabitray. As what I've said earlier, mabitray feel ako na betrayed ko sa universe kay wala man ko'y bati. Dili man ko bulayog na tao, no. Dili man ko kanang lazy na tao. Then ganun wala man jud ko nadawat. Dugayan ako akadug nga word nga bulayog. Paila lang yung edad ba? Kung kay ba pa mo ha, mga Gen Z, diha nga mga Bisaya, no? Sus, ganun. Ano ba? Dili kong wala. Uy, ano man ni Lord? Uy, grabe ho. Nag-effort man ko print sa resume. Mahal ba kayo itong pa-print sa una ba yun? Tag-trace ba yun? Tag-trace ba yun? Tag-trace ba yun? Gito ang kuan. Kanang black pa ba? Pero kung colored kay 5. Ano ba? Murag mo yun ay normal reaction. Correct. Pero eventually, na-realize na ako kanang makalma na ko ba kanang okay na tanan, ma-accept na nako nga okay. Probably that rejection had a purpose in my life. Correct. Probably that job was meant for another one who really badly need that one. Kay basin wala sila panggata sa ilang anak. Or grabe kaayo na ilang effort, mas grabe pa ilang effort kaysa nako. And then tungod ato nga job nga after how many years of trials kay nakuha gyud nila ang job. So wala ko ka ba unsay backstory gyud, unsay kinsa ilang gikuha ato or butang tag na by back or anything, but but after that one no nakaingon ko sa akong senses nga okay ra dili gid para sa ako dili gid para sa ako kay nagihatag nga mas nindot pa sa Ginoo kay like sa akong gi-mention ganiha akong plano nga mag-ato kog Singapore as a nurse gi-reject ni Lord kay iyang ganahan di ay kay si Kuan Big Ben sa UK diba dili ra mere lion roar kuan si Paddington di ayog si kanang mga sana Big Ben inana do ang plano sa ni Lord diba true so inana akong reaction so kuan day kanang like as we've mentioned no everything happens for a reason like makaingon ka nga it's not really meant for you because it's meant for someone else. Because as you mentioned it earlier nga naagi ihatag para sa imuha. So you just have to be patient about it, like right moment ba and right time, no? So it wasn't the right time
Wala pa, Oh. dili pa gid para imuha. Correct, Di correct, pa ka correct. linghod. Oh, correct. So how did affect you, like did affect you in a negative way or in a positive way, or what did you do about it, tay? At first, negative yun. Kiningon ko, pasan ko ang mundo. Kanang inana nga Pasan ko ang daigdig. anak mo, inana ba nga, lowi ka, loin. Normal jud na nga ma-negative ka. Reaction. Pero after that, if you come to your senses na, ma-positive na dahil ka in a sense na, di pa gito para ako, sige lang. Pero it's still up to you. Kaya ang uban ba yan, no? Na ako'y mga kaila, nga example, ni-take o board exam, wala na ni-take. Oh. Kay grabe na gid ang ilang kuan ba kana ganing frustration nga nganong wala gid sila nakatik mo na siguro salamat kay Lord nga wala kay ko nimo gipa-bright og maayo nga kanang mga sa mga cum laude og mga inana ba kay feel ako ma-pressure siguro ko no kay nabiya gyud na yung mga stories ingon ana nga achiever kaayo and then nahibaw-on nga wala nakapasar sa board exam so para nila mura sila na defeat ba kay ka bright na ko Feeling defeated. kanang grabe ba kay ilang ego na sakitan gani may gani Lord kay wala jud ko mga inana kay okay ra gyud kog 75% ba o wala ra pud ko kanang feel ako adi pagid para ako so because in ana then mo work hard pa ko akong tan-awon unsa man akong kuwang ato nga time nga pwede na akong i-change para the next time I will become better so mao na akong reaction or mao na akong mao na akong gibuhat mao na akong gibuhat nga nga gibuhat kay para nako ha I am the type of person manggod even my friends you know me or even my really closest friends nga I am really a positive individual and resilient Bisaya sa resilient day Wala ko sorry. kuan kanang bisag unsa pa imong ihatag sa ako Tested in time, proven and tested in time inana man gud akong kuan kay inana man kong inana akong upbringing kay aside from eldest ko murag nagdako ko nga sayo kay ko nga na responsibility ba pero wala na nako siya gitreat as kanang negative gitreat nako siya nga eventually at first maglagot ba ka sa una kay ingon ka dere manguan na ta mamaligi ang tag saging o kay skin day dere lagot ba ka kay ang imong kuan sa una kay magduwa ra mga inanana then eventually na daytoy purpose nganong inato ko nga mama gitrain ko niya kay para mobaga akong naong kanang dili parang gi-prepare pug kanya sa like reality in life ba reality in life like life lessons nga imo siyang madala kini ka tiguang nimo kanang at an early age I've experienced hardship and responsibility at a younger age that eventually I come to my senses nga mao di ay nga nahitabo to mao din ginani ko ni mama kay para karon dali na lang kay ko mag-adjust dali ra kayo ko and then kuan manggod ko ako ang type sa tao nga kung naagay problema na gini solusyon dili gyud na pwede walay solusyon naagay solusyon kay sa mathematics man gani everything has a solution diba everything has a solution scientific calculator ang katapat na to diba sa tanang butang naagay solusyon guys dili gyud na pwede nga way solution the solution may not be instantly but eventually naara gyud na solusyon ang tanang butang if imong mindset inana pero imong mindset ko to bray na example wala ka kapasar sa board exam ay wala na wala jud wala gimatabo sa imong kinabuhi pero kung imong i-accept nga sige unsa man akong wala gibuhat katong kaningat nga era nga time nga wala ko kapasar nga akong usbon akong buhaton nga kanang lain para makapasar ko and then eventually consistently if you do it makapasar gid ka ingon ana then kuan ko para nako no I always stand on this kanang saying na kuan a negative mind will never give you a positive life. Mutuog yun ko, always good na. If positive ka, para nako kung positibo ka nga tao, pero di po over nga positive nga. Grabe na lang yun kayo. Di, kanang positive ka nga, sakto lang ba? Sakto ra imong timpla sa kinabuhi ba? Which, mapasalamaton ko kay kanang inana akong upbringing in terms kay nakita na nako sa ako ang papa ug sa akong mama nga kanang kuan ba okay ra na
problema mo kwarta ron, okay ra na, masolusyonan ra na. Na problema mo kanang unsa inyuhang sitwasyon karon, which is lisod kay no, like kung health wise lisod man jud ako mamoy kwarta, pero kanang positive ra gyud mo in everything that you do. You will feel defeated but bangon ra gyud ka. Mangita kag ways unsaon nimo ihilak ra after nimo ma-vulnerable, mag-make kag solution in order for your life to get better and in order for you to go out on that situation. So inana guys, positibo ra gyud, wala gyud mawa nimo positibo ka nga tao. And eventually ganahan ang mga tao nimo kay positibo kayo ka kay usahay baya no kanang ang kinahanglan nimo usahay sa kinabuhi nimo mga positibo nga tao. Kay wa ka kabaw na stress ka kay ako na ako'y problema uy napo ko'y stressors sa akong life pero kung mag negative ko aw pildi ko. Ana ikaw day defeated. You've said it all na gyud day kanang muad lang ko no nga tama tayo mong giingon nga if na-reject man ka it doesn't mean na there's something wrong with you. Nga naa ang katong for example if you've applied for a job and you've got rejected, you feel like you are rejected. It doesn't mean to say that there's something wrong with you. It means to say nga naay qualities ang isa ka tawo nga wala sa imuha. Nga maybe mao lang gipangita. It doesn't mean that there's something wrong with you. That it's initial reaction nga there's something wrong with me, but it's normal. Pero along the way you have to think about it. Naay quality sa isa ka candidate nga wala sa ako nga ilang kikinahanglan. So you just need to grow and improve yourself. Yeah, if there's any aspect nga feeling nimo kulang ka or lacking ka, you need to improve on that area of your life. So mao na siya. And ano pud day kanang never give up if as you mentioned earlier on, di ba nga kung ikaw nag-take a board exam nya wala ka pasar for one sa isa lang ka take. Never give up. Try and try gyud. Tinod mo ginang ingon sa akong papa, try and try. Tinod and there's a saying, di ba? Try and try until you succeed. Ila pang gibinuangan until you die. Tinuod. Try and try gyud nga kay eventually makuha ra gyud nimo. So many times I've nag-take og IELTS exam. Sa mga takers sa IELTS pila na ka exams ako countless times nga more than 10 to be honest with you nag-take og IELTS di gyud na ako ma-reach ang unsa na day ang score nga ilang gikinahanglan. Pero gi-ignore lang gyud nako ang mo come to your mind magud ang kwarta. Ignore lang gyud ako lang gyud nga di na ako hunahuna ng expenses. Ang examination fee. Ang hunahuna. Akong goal is makapasar. Kaluyan sa Ginoo, nakapasar ra gyud ko. Pero throughout this journey, there's a life lesson nga it makes you stronger. It makes you like nga more bag mo strive ka harder and never give up nga. Try makuha ra gyud nimo. And in life in general, as you've mentioned, wala man gyud problema nga walay kasulbaran. Tanan naagi kasulbaran. Di man in an instant, pero naara gyud siya eventually. Di man gyud tagaag problema sa Ginoo kung walay solusyon, di ba? Correct. Naamang gyud siya Naara gyud na oy. So laban lang gyud sa life. If you think it's negative experience and rejection, turn it into a positive experience nga naa kay maamguhan makatunan ba out of that rejection. Tinuod. So Day, napakay mga tips or lessons nga you wanted to share to our fellow listeners or viewers. Yeah. Kanang guys, kita as I said earlier or kaming duha ni Joyet, rejection is really part of your life and it's really normal to be rejected, no? It takes courage to accept rejection. True. And mga day and dong sa di ay kay dili ra mga babae ba ang nag-listen nato, no? Okay ra jud nang ma-reject ka kay walay perfect na moment or event na tanan giplano nimo smooth
Because life is really not smooth. Life is all about the ups and downs. At the such time na makuha nimo imong pacing sa life. Ana ba? Life, and also life is not beautiful without setbacks and trial. Kay kung tanan na lang nimong gusto makuha, unsa excitement sa life, di ba? That's true. Dili na po ka ma-excited sa life kay ay makuha ra man din ako akong ganahan in an instant. So inana. And life is not meant to be always perfect. It is to be lived. Di ba? Kanang imo ra jud nang i-enjoy imong life kay I always believe nga this life that we have on earth is a borrowed time ra gyud ni. Life is too short for you to frown, to be sad, to be disheartened, to feel pain. Murag naingon din ako sa previous podcast nga ang problema ayaw na siya tambayi, agiira na siya. Ayaw jud na niyo tambayi kay kanako inyo nang tambayan na makatok mo girl, magbenzo niya mo, bitaw. And then as I come to this age, I realize that this is, as what I've said earlier, this is just a borrowed time. We don't know how far we can live in this life. So don't stress yourself that much with negativities and rejection. Thus, trust that it will work out for the best in the end as long as you are more prayerful in your life. Kana ganing courageous to accept defeat and rejection. Kanang kung feeling nyo kung the more mo naghag problema, the more mo nga magiampuon. Mutuugid ko ana. Kanang the more mo, kay ba mo, ang Ginoo, kanang ganahan siya nga magdepende mo niya. Dili mo magbuot-buot sa iyong kinabuhi. Magpagiya mo niya, mao jud na iyang ganahan. Mo sigurong gitagaan mo problema karon kay para ibalik ninyo inyong faith niya. Or tagaan mo lesson niya nga uy murag nilayo-layo lagi ka nako lagi. Pwede mo balik ka nako para at least ako'y mugiya nimo nganong mahadlok man ka sa imong kinabuhi. Nganong mag-anxiety, nganong mag-fear man ka nga naa man ko sa imong kiliran. Usay malimtan na nato karon kay usay kitay magbuot-buot sa atong kinabuhi. Nga nakalimutan nga siya kay baw nanagud siya gyud nagplano sa atong kinabuhi nya imo siyang butan sa iyang plano. Ayo mo pagbuot magpa-guide mo niya ba? Like, for example, Lord, for this day, help me to enlighten my mind that whatever is my decision is aligned with your will to me. Ana, good. Ako nagsalmon, tagmadrian. Pero tinuod yun na, guys. Bastos lang kog baba, guys. Pero tinuod yun na nga, kanang magiampuon mo. Kay, di yun mo mahisalaag sa inyong kinabuhi. And I thank you. Maka-proud. Nag-promote lagi. Kung madrian eh. Truly magida. Ikaw, Day, unsa man imong mga tips or lessons para sa atong viewer, Day, about rejection? You've said it all, Day. Everything happens for a reason. And sometimes di mo ma-realize nga there is a reason behind it. As you mentioned, maybe it's a reason na it's your opportunity. Use it as an opportunity to build a relationship with the Lord. Because if you do so, sometimes magod if we're too busy with personal things in life, like mga goals nimo, nga sometimes you neglect your spiritual aspect of your life. So maybe use it as a tool or like a realization, like maybe ang aspect nga you need to work on is your spiritual growth. Maybe nahilayo na ka sa Ginoo, as you've mentioned, and use it as a opportunity to really dive into your spiritual growth or maturity and rekindle your relationship with the Lord, because that's what my experience before nga I was so lost, especially living in the city nga it's not, you're in a foreign, like you're in a country where like everyone is so busy. Lagi? So you just felt like you kind of feel rejected in life in general. But one thing that really, like, my, like, aha moment was really, I just went to the church and then there's just one song that really hit me to the core. And then I just cried and I said, Lord, I'm so sorry. Okay, I was brought up, as a Christian, yeah. And then all of a sudden, like, I was just like nawagtan ko sa pace. And then I was just like, and up to now, I wanna still, continue, my journey in faith. Like, no one is perfect. But for me, once na you
you have that kind of relationship with the Lord, everything nga kanabang mahitabo sa imong kinabuhi, problema, struggles, rejection, failures in life, you see it in a positive way. Nga everything happens for a reason. It's easy for you to accept na because you know that it's not meant for you and there's something greater for you nga gilaan ng Ginoo. It might not be at this moment, but it might be in the future. Tinuod. Yeah. So, Dine. Perfect kayo, no? Right. So, as we always do, we have always a quote for the day. But today, this is just a Bible verse. Yes. Okay. So, Coming from Isaiah 41:10. Yeah. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with victorious right hand. yes, that's true. So, in Bisaya, ayaw kahadlok, kay ako uban kanimo. Ayaw kaluya, kay ako ang imong Ginoo o Dios. Lig-onon ko ikaw ug tabangan ko ikaw. Kupti ko ikaw sa akong madaugong tuong kamot. Ito. Yeah. Diba? Diba, all you need to do is ganing usahay sa atong mga problema, no? Ang solusyon na day nara day sa Bible. Imo lang nang iskan. Imo lang iskan, usahay ganahan na gyud na siya nga mobalik mo niya. Dili man gyud kinahanglan siguro nga loud ang imuhang faith nga kailangan ka mosimba kada adlaw inana. Depende na ninyo ha. But as long as imong relationship sa Ginoo lig-on pas bamboo tree. Wa gyud maka defeat even rejection or problema. True, guys. So, we hope you enjoyed today's podcast and learn a thing or two to become the best version of yourself. as we always say, every day is a learning. This is Avi And Joy. We are truly Maka-proud. Till the next one. See you soon. Bye. 28.